हेलो एवरीवन मो सुशांत आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो पिला माने अष्टम श्रेणी इतिहास राजनीति विज्ञान परीक्षा होगा जाऊँगी जोटा 15 तारिख रही है परीक्षा में किसी प्रश्न उत्तर आम देखी ना जहाँकि तुम बहुत हेल्पफुल हम। तो जमार वीडियो को स्किप करनी वीडियो को लास्ट से देख जहाँफल तुम भल मार्क रखिपार। तो समस्त प्रश्न सहित उत्तर तुमको वीडियो जनइबी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो सर्वप्रथम और टेलीग्राम चैनल जब जॉइन करने पर्यंत व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन करनी फटाफट है। देख ये अष्टम श्रेणी इतिहास राजनीति विज्ञान तुम टोटाल 50 मार्क परीक्षा है ये तुम तुम ना लिख एट रोल नंबर एट विभाग एट तारीख और विद्यालय नाम ब्लॉक और जिलार नाम लिख है। चलो मु वीडियो स्टार्ट कर चैनल को से पर्यटन तुम सब्सक्राइब कर दियो है। कौन कौन देख प्रथम प्रश्न प्रत्येक प्रश्नर मूल्य डाहाण पाखे दि जाए 1 ରୁ 5 पर्यंत प्रश्नगुड़िकर 4टी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी को पाख कोठरी भितर चिन्ह द्वारा ठीक चिन्ह द्वारा चिन्ह। एठारे देछि प्रथम प्रश्न 19 शताब्दी रे इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव जोगु घटी घटना मध्यरु असंपर्कित घटनाटी बाछि लेख। तो पिला माने एटा कोन हेबो एटा हेबो सबुज विप्लवर प्रसार घटिला जोटा कि ऑप्शन ग रे अछि हैला। डायरेक्ट मु उत्तर कहि दउछि आ सब ऑप्शन पढुनी। तापर 2 नंबर देख निम्नोक्त केउटी फरासी राष्ट्र विप्लवर एक राजनैतिक कारण। तो पिला माने एटा कोन हेबो समाज रे जन्म पद पदवी और धन को नहीं दुईटी श्रेणीर सृष्टि होता है। यहाँ तुम उत्तर बुझीगला ऑप्शन क है तापर 3 नंबर देख जेपरी पुनार आधुनिक नाम को पुणे कहुए सेपरी बम्बे आधुनिक नाम को कौन कहुए यहाँ कहुए पिला माने मुंबई बुझीगला। तापर देख कौन देछि केउटी राष्ट्रपति व्यवस्थापक क्षमता अंतर्भुक्त बोली पचारि। तो पिला माने एटा हेबो कौन संसद रे उभय गृहर अधिवेशन डकाइबा माने ऑप्शन ख हेबो। 5 नंबर केउ क्षेत्र रे चाप प्रदानकारी गोष्ठींकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। तो पिला माने एटा कौन हेबो एटा हेबो घ धर्मघट करी सरकार को निज दायित्व संपादन पई सचेतन कराइबा बुझियला। तापर पिला माने 6 ରୁ 10 नंबर पर्यंत प्रश्नर ठीक उत्तर को बंधनी मध्य बाछि शून्य स्थान पूरण करने को कही बुझीगला। तो कौन कही भारत को प्रथमे डेक्स जलपथ आविष्कार करते यहाँ हे भास्को डा गामा देखिपार ऑप्शन रे टिके स्क्रीन को बड़ कर दूसरी है देखिपार यहाँ भास्को डा गामा है। तापर 7 नंबर कौन कही देख सिपाही विद्रोह पूर्वर एनफिल्ड बंधुक व्यवहार पाई डेक्स मना करी देइथिले। तो पिला माने एटा हेबो मंगल पांडे एटा हेबो कोन मंगल पांडे बुझियला। तापर 1855 मसीह रे बंगर रिसरा ठारे प्रथमे डेक्स स्थापित हैला कौन स्थापित हैला पिला माने झोटकल एटा जोटा फास्ट अछि हैला झोटकल बुझियला। 9 नंबर वंदे मातरम कवितार रचयिता डेक्स। तो पिला माने एटा के हेबो एटा हेबो बंकिम चंद्र चैटर्जी जोटा कि एठारे लास्ट रे अछि बुझि पारलो। तापर जिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न को 10 नंबर कौन कही तुमको डेक्स बयस हेले तुमे भोट देवार अधिकार पाई परिबो। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो 18 वर्ष हैला। तापर 11 ରୁ 15 नंबर पर्यंत प्रश्नर प्रथम जोड़ार संपर्क को लक्ष्य करी शून्य स्थान पूरण कर बोली देछि। एटा कोन हेबो बक्सी जगबंधु पाइक विद्रोह तांतिया तोपे कौन हेबो एटा सिपाही विद्रोह कौन हेबो सिपाही विद्रोह विद्रोह लेखि जानिबो ना जानिबो हैला सिपाही विद्रोह हेबो। तापर बिहार नील चाष आसाम कौन हेबो आसाम हेबो चा चाष बुझियला। तापर राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज प्रतिष्ठा करथिले। स्वामी विवेकानंद कौन प्रतिष्ठा करथिले ना रामकृष्ण मिशन कौन पिला माने रामकृष्ण मिशन बुझियला। लोकसभा 545 सभ्य संख्या राज्यसभा रे केते पिला माने 285 बुझियला। तापर 15 नंबर को जिबा क्षणस्थायी नर्मदा बंचाओ दीर्घस्थायी गोष्ठी कोटा हेबो शिक्षक महासंघ कौन पिला माने शिक्षक महासंघ बुझियला। तापर पिला माने नेक्स्ट प्रश्न जिबा हम 16 ରୁ 20 नंबर कौन कही 16 ରୁ 20 नंबर पर्यंत प्रश्न पढ़ी ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह एवं भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह दियो
କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ? ଅବଭିୟସଲି ଠିକ୍। ଠିକ୍ରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନିଜେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 247 ବୋଲି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିଲେ। ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଗଠନ ନିୟମାବଳୀ ଓ ପତାକା ଓ ସଂକେତ ଆଦି ରହିଛି। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଭୁଲ। କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 21 ନମ୍ବରକୁ। 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର 20ରୁ 30 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଏଇଟା 2 ମାର୍କର 5ଟି ଆସିଛି। ଅଲରେଡ଼ି 1 ମାର୍କର 20ଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ 2 ମାର୍କର ଯେଉଁଟା ବି ଆସିବ ହେଲା। କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ରାଜପୁତ ବଂଶର କନ୍ୟାକୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ପ୍ରଥା ଥିଲା କାହିଁକି? ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି? এই প্রশ্নের উত্তর তোমানে লেখিব। যদি এর উত্তর পাইবাকু চাহুছ তাহলে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন কর, মু সেটারে তোমাকে এর উত্তর গুড়িক প্রোভাইড করিদেবি। তো টেলিগ্রামে ফটাফট জয়েন কর পিলামানে। 2 নম্বর দেখ কোণ কইছি, পাইক বিদ্রোহ কেউ সবু অঞ্চলের ব্যাপী লা? বুঝিলা? এইসব লং কোশ্চিন সেকশনর উত্তর মু টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রোভাইড করিদেবি, বা তা উপরে বি তোমাকে যদি স্পেশাল ভিডিও দরকার সেটা মতো কমেন্ট করিকি জনাইব, মু সেই ভিডিও বি প্রোভাইড করিবাকু চেষ্টা করিবি। এটা দেখো, এবং বাকি সব সবজেক্টর ভিডিও বি অলরেডি আমি অপলোড করে দেইছু পিলামানে। তুমি যদি প্লেলিস্টর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন আছে দেখিবাকু চাহুছ যাইকি দেখিপারিব। কোণ কইছি, চরমপন্থী মানে দাবি হাসল পাই কেউ সবু পন্থা অবলম্বন করুଥିଲେ। এটা বি তোমার 2 মার্কর রয়েছে। এইটা দেখো লং কোশ্চিন লেখিবাকু বহুত সময় লাগে, তেণুকরি পিলামানে মু কেবল কোশ্চিন এটা তোমাকে দেখাই দেউছি, প্রাক্টিস করিপারিব তোমরা হেলা। কোণ কইছি, ষোড়শ লুইঙ্কু স্বেচ্ছাচারী রাজা কহিবার কারণ কোণ? বুঝিহেলা? এটা সব লং কোশ্চিন মানে 2 মার্কর, বহুত লেখিবাকু পড়ে। 25 নম্বর, রাজ্যপাল রাজ্যর সাংবিধানিক মুখ্য হইଥିଲେ হেঁ প্রকৃত ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীଙ୍କ হাତରେ ଥାଏ, এହାର কারণ কোণ বলি পচারিছি। তারপরে পিলামানে প্রদত্ত মানচিত্রে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে চিহ্নট কর এবং রাজনৈতিক নাম লেখ বলিকি রাজধানীর নাম লেখ কইছে। রাজধানীর নাম এটা দেখিপারছ, এটা তুমি রাজধানীর নাম লেখিব। তারপরে 27রু 30 প্রশ্নগুড়িক 40রু 50 মধ্যে 40রু 50টি শব্দ মধ্যে উত্তর দেবা। এইটা বি তোমার লং কোশ্চিন 4 মার্কর। কোণ কইছি, বিংশ শতাব্দীরে ভারতের আধুনিক শিল্পার বিকাশ হেবারু সমাজ উপরে কি প্রভাব পড়িছিলা? আউ 28 নম্বর, ইংরেজ মানক শাসন নীতি ত্রুটিপূর্ণ বলি কাহিঁকি বিবেচনা করা যায়। তারপরে পিলাମାନେ 38 নম্বর, জিল্লাপালଙ୍କର 4টি মুখ্য কার্য উল্লেখ কর বলি দেইছি। এবং 30 নম্বর, আম দেশর সামরিক বাহিনীরে প্রবেশ করিবা পাই কি কি যোগ্যতা আবশ্যক বলি দেইছি। বুঝিলা? তো দর্শক পিলাମାନେ এতিকি ଥିଲା প্রশ্ন ଯାହାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।